قل هو الرحمن قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'da. Teman-teman ngaji yang disayang Allah, gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, Allah jaga teman-teman beserta keluarganya, dan kita perbanyak doa mudah-mudahan pandemi corona ini segera selesai sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas hari-hari kita seperti biasa. Teman-teman, alhamdulillah saya senang banget bisa belajar lagi bareng teman-teman di channel Ngaji Santai. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi solusi buat teman-teman belajar ngaji di rumah dan tentunya menjadi amal soleh buat kita semua. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanat. Kalau kita baca Quran, kalau kita dengar Quran, satu huruf saja yang kita bacakan dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu huruf itu menjadi 10 kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman semakin istiqomah, semakin semangat belajar Al-Quran. Pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dan juga request dari teman-teman di video sebelumnya, yaitu video ayat musibah dan juga video-video yang lain. Banyak yang request ya. Ini saya bacain aja ya teman-teman ya. Ngaji santai, solusi nafas pendek gimana yang cocok? Cara melatih nafas pendek dan suara yang tidak terlalu tinggi gimana Ustadz? Nafas saya pendek. Kedua, irama. Nah, rata-rata teman-teman yang komen dan juga yang request ya di video-video ngaji santai itu berkaitan dengan nafas. Bagaimana ketika baca Al-Quran nafasnya tidak ngos-ngosan? Bagaimana kita bisa tetap enjoy ketika ngaji tanpa memikirkan masalah pernafasan ya? Nah teman-teman, insyaallah saya akan sharing pengalaman saya pribadi ketika belajar Al-Quran terkait dengan pernafasan. Namun sebelum saya membahas tentang teknik pernafasan, kita tilawah bareng-bareng dulu ya teman-teman. Kita akan tilawah surah Al-Mulk dengan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna
لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik teman-teman ngaji, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar nafas. Jujur sebetulnya ini juga saya masih belajar, jadi insya Allah saya akan coba sharing ke teman-teman pengalaman saya pribadi ketika belajar dulu bersama guru-guru ngaji saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman biasakan tarik nafas sebelum membaca setiap ayat. Ya, ini prinsip pertama, tarik nafas. Tarik nafas dari mulut. Kalau tadi teman-teman perhatikan saya baca surah Al-Mulk, ya, saya dominan mengambil nafas dari mulut. Teman-teman boleh tarik nafas 5 sampai dengan 10 detik ya.
kemudian tahan di perut. Apakah setiap ayat seperti itu? Enggak teman-teman. Jadi kalau biasanya saya baca Quran, katakanlah surah Al-Fatihah ada 7 ayat, saya ambil nafas yang banyak itu biasanya di awal. Sebelum saya baca ayat pertama, saya ambil nafas yang banyak, yang panjang ya. Nah nanti setiap jeda per ayatnya saya ambil lagi nafas, tapi tidak perlu terlalu banyak ya. Intinya teman-teman biasakan tarik nafas setiap ingin membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi teman-teman membaca ayat yang panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika ingin melanjutkan ke ayat yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 2 juga sangat panjang, maka jangan lupa ambil lagi nafasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kesimpulannya, pastikan setiap membaca ayat-ayat Al-Quran ambil nafas dari rongga mulut ya. Nah sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah teman-teman bisa latihan vokal. Teman-teman bisa mengambil nafas yang banyak ya, kemudian sambil mengolah vokal. Nah, teman-teman yang disayang Allah, yang ketiga, kita bisa belajar mengikuti atau men-cover suara para qori. Searching aja di YouTube ya, qori-qori yang bacaannya bagus. Ketika mereka baca, teman-teman juga ikut baca. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti atau men-cover bacaan para qori, ini juga akan melatih nafas kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya supaya nafas kita panjang ada 3 ya. Yang pertama, pastikan sebelum baca Quran teman-teman mengambil nafas yang banyak, kemudian nafas itu ditahan di perut ya, baru baca. Dan yang kedua, biasakan setiap selesai subuh olah vokal. Bagaimana cara ngolah vokal? Ambil nafasnya yang banyak, kemudian pakai senandung-senandung yang teman-teman bisa, atau juga boleh pakai azan. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita belajar mengikuti dan mengcover bacaan para qori dan juga bacaan para imam yang punya suara bagus, yang punya nafas panjang. Sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semakin bagus bacaan Qur'annya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.